نیلے پانیوں کا خواب، ایک بہتر زندگی کی تلاش، ایک ایسی زندگی جہاں غربت نہ ہو، جہاں مستقبل روشن ہو، لیکن یہ خواب اکثر بحیرہ روم کی بے رحم موجوں میں ڈوب جاتا ہے۔ ہر سال سینکڑوں پاکستانی اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں یورپ جانے کے لیے۔ شاید ان کو لگتا ہے کہ سمندر پار ایک ایسی زندگی ان کا انتظار کر رہی ہے جس میں خوشحالی ہے۔ انہیں وہاں جا کر ان تمام مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو وہ اپنے ملک میں جھیلتے ہیں۔ ان کو کیا معلوم کہ یہ سفر موت کا سفر بھی ہو سکتا ہے۔ ان میں سے قسمت والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو اس خطرناک سفر سے بچ جاتے ہیں۔ ایک اور کشتی حادثہ رونما ہو گیا۔ غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے پاکستانیوں کو مبینہ طور پر قتل کر کے سمندر میں پھینکا گیا۔ Turning overseas, about 100 migrants are missing in the Mediterranean off Libya. Their boat capsized during the perilous journey from North Africa to a better life in Europe. Pakistan authorities say over 40 Pakistanis are among the dead, and this is the second major incident of Pakistani migrants being drowned in a month. یہ مناظر کوئی نئے نہیں ہیں، بلکہ بحیرہ روم سال ہا سال انسانی خون سے رنگا ہوا ہے۔ ہر سال کشتیاں ڈوبتی ہیں، خواب ڈوبتے ہیں اور کئی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ علی کے خواب بڑے تھے، ایک ایسا مستقبل جہاں غربت نہ ہو، ایک ایسی زندگی جس میں رونقیں ہوں۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا جہاں اپرچونٹیز نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اس نے یورپ کی کہانیاں سنی تھیں، ایسے لوگوں کی کہانیاں جو سمندر پار گئے اور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے گئے۔ ان کے پاس نوکریاں تھیں، پیسے تھے اور ایک بہتر زندگی تھی۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ اس کو پتا تھا کہ یورپ کا سفر خطرناک ہے، اسے ایران کی سرحد پار کرنی ہوگی، پھر ترکی سے یونان اور پھر یونان سے جرمنی پہنچنا ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال رہا ہے، لیکن وہ اس خطرے کو مول لینے کے لیے تیار تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے یہی راستہ اس کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس نے ایک سمگلر کو تلاش کیا جو اسے ایران لے جانے کے لیے تیار تھا۔ سمگلر کو صرف پیسوں سے غرض تھی۔ اس نے علی سے بہت زیادہ رقم وصول کی، لیکن علی کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر وہ ایک بہتر زندگی چاہتا تھا تو پھر اسے یقیناً یہ رقم ادا کرنی تھی۔ ایران کا سفر طویل اور خطرناک تھا۔ علی اور اس کے گروہ کو ہر وقت سیکیورٹی فورسز سے ڈر رہتا تھا اور ان سے بھاگنا پڑتا تھا۔ انہیں اکثر پہاڑوں میں چھپنا پڑتا تھا، اکثر وہ بھوکے پیاسے رہتے تھے اور سیکیورٹی فورسز سے ہر وقت ڈر کے رہتے تھے۔ کچھ ہفتوں کے بعد علی اور اس کا گروہ ایران پہنچ گیا۔ علی اور اس کا گروہ تھکے ہوئے، خوف زدہ بھی تھے، مگر وہ مطمئن بھی تھے۔ اپنے سفر کے پہلے مرحلے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ اب وہ ایران سے ترکی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس طرح سفر طے کرتے کرتے ترکی سے وہ جرمنی پہنچ گئے۔ علی اب خوش تھا کیونکہ وہ جیسی زندگی چاہتا تھا اب اس کے پاس ویسی ہی زندگی تھی۔ اس کے پاس اب نوکری تھی اور رہنے کی جگہ تھی۔ آخر کار وہ زندگی گزارنے کے قابل ہو گیا تھا جس کا اس نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ انفارچونیٹلی یہ خوشی زیادہ دیر تک نہ رہ سکی۔ اس کو جلد ہی احساس ہو گیا تھا کہ جس طرح کی زندگی وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کو تھوڑے سے پیسے کمانے کے لیے کئی گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کو ہمیشہ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں پکڑے جانے کا خوف رہتا تھا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو واپس پاکستان جانا چاہیے۔ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ جس زندگی کا اس نے خواب دیکھا تھا وہ زندگی اتنا بڑا خطرہ مول لینے کے قابل نہیں تھی۔ ایٹ دی اینڈ وہ واپس پاکستان آ گیا۔ وہ اپنے دوستوں، اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ رہ کر خوش تھا۔ علی کی یہ کہانی اللیگل امیگریشن کے خطرناک ریزلٹس کے بارے میں ایک وارننگ ہے۔ یورپ کا سفر آسان نہیں ہے۔ ہماری آنکھیں کب کھلیں گی؟ کب ہم اس خونی سفر کو روکیں گے؟ ہمیں کب احساس ہوگا کہ اس طرح سے غیر قانونی باہر کے ملکوں میں جانا یہ حل نہیں ہے۔ 2023 میں گلوبلی 8565 لوگ اللیگلی باہر جاتے ہوئے موت کے منہ میں چلے گئے۔ 2023 ڈیڈلیسٹ ایئر ریکارڈ ہوا۔ جون 2023 گریس یونان کے ساحل پر جو کشتی کا واقعہ ہوا، ایک کشتی ڈوب گئی، اس میں تقریباً 300 پاکستانی سوار تھے، سب کے سب پانی میں غرق ہو گئے۔ NCHR نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق 40% پاکستانی ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ NCHR کے مطابق 2022 کے پہلے 10 مہینوں میں
इलीगली बाहर यूरोप जाने के सिलसिले में 280% इजाफा हुआ। 2023 में 8,778 लोग इलीगली यूरोप गए। डाटा बताता है कि 2022 में 46,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। 2023 के पहले 8 महीनों में तकरीबन 25,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया जो यहाँ से इलीगली बाहर गए थे। 2023 से पहले पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज में शामिल नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तान उन टॉप 5 कंट्रीज में शामिल है जहां से इलीगल इमिग्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। इसकी रीजंस क्या हैं? सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म एंड इन्फ्लेशन। आपने बहुत सारे माफियाज के नाम सुने होंगे, जैसे कि पॉलिटिकल माफिया। इसी तरह से एक एजेंट माफिया भी होता है, और ये कितना ताकतवर है अभी आगे जाकर आपको इसकी समझ आ जाएगी। इससे पहले कि हम इस माफिया को डिस्कस करें, हम सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब ये होता है कि किसी को डरा धमका के उससे काम करवाना या उसका जिनसी इस्तेसाल करना। उसमें विक्टिम्स का कंसेंट शामिल नहीं होता। और दूसरी तरफ है हमारे पास स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि लोगों को इलीगली इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करवाए जाते हैं। इन दोनों टर्म्स को आपने कंफ्यूज नहीं करना। अभी जस्ट आप इनकी डेफिनेशंस याद रखें, आगे जाकर इनका जिक्र आएगा। अब आ जाएं एजेंट माफिया पर, जो ये सारा काम करता है। दोस्तों, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एजेंट माफिया सबसे मजबूत तरीन माफिया है, क्योंकि देखिए ना, ये सारे इंटरनेशनल इलीगली काम करते हैं और एजेंसीज को कानो कान खबर नहीं होती। ये माफिया अक्सर क्रिमिनल गैंग्स का हिस्सा होते हैं और ये लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। स्पेशली मायूस लोगों का शिकार करते हैं, जो लोग अपने हालात से तंग होते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना होता है, जिसके लिए ये सारे झूठे दावे करते हैं। वो बैरून मुल्क अपॉर्चुनिटीज़ की एक गुलाबी तस्वीर पेश करते हैं और आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं। आमदनी को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और खतरात को कमतर जाहिर करते हैं। अट्रैक्टिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात अपनी कामयाबी की फर्जी कहानियां गढ़ते हैं ताकि लोगों को कायल किया जा सके। आपको ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको इनका पता हो कि ये कैसे अटैक करते हैं, ताकि आप लोग इनका शिकार ना हों। ये लोग स्टार्टिंग में अटैचमेंट का एहसास दिलाने के लिए कम रकम का मुतालबा करते हैं, और जैसे जैसे वक्त ज़्यादा आगे बढ़ता है तो ये ज़्यादा रकम का मुतालबा करने लग जाते हैं। ये लोग फेक एक्सपेंसेस बताते हैं, जैसे कि वीज़ा हो गया, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स या प्रोसेसिंग फ़ीस। भोले भाले लोगों को तो पता नहीं होता। उनको पता नहीं होता कि ये एजेंट्स जिस रास्ते से उनको लेकर जा रहे हैं उसको डंकी कहते हैं, और डंकी का मतलब भी यही होता है कि इलीगली बॉर्डर क्रॉस करवाना विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। तो फिर पैसे किस बात के? ये लोग विक्टिम्स की उम्मीदों का खूब इस्तेमाल करते हैं और खूब फ़ायदा उठाते हैं, हालांकि ये जानते हुए कि ये लोग पहले भी इस काम में बहुत ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। लेकिन इनको क्या, इनको तो सिर्फ पैसे चाहिए। फौरी अदायगी के लिए प्रेशराइज करते हैं कि इससे पहले मौका ख़त्म हो जाए, जल्द अज जल्द हमें पैसे दें। इंटरेस्टिंगली, इन एजेंट माफिया का एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, जिसके ज़रिए इनका सुराग लगाना या इनकी अकाउंटेबिलिटी करना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग फेक नेम्स का यूज़ करते हैं और प्राइवेट चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। ये लोग सरकारी इदारों को भारी रिश्वत भी दे सकते हैं ताकि कोई इनको रोक ना सके। फ्रेंड्स, ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। जिन मुल्कों में पाकिस्तान से भी बदतर हालात हैं, उन मुल्कों में इलीगल इमिग्रेशन सबसे ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर सीरिया हो गया। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक स्टैटिस्टिक्स, 92% वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। 43% ग्लोबल वेल्थ को सिर्फ 1% आबादी ऑन करती है। 5% आबादी को पॉवर्टी लाइन से नीचे रखने के लिए फोर्स किया जाता है। 13% आबादी के पास बिजली की एक्सेस नहीं है और 40% आबादी के पास क्लीन फ्यूल नहीं है कुकिंग के लिए। 22,000 बच्चे रोजाना गुर्बत की वजह से अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। 2 अरब बच्चे पूरी दुनिया में गुर्बत में रहते हैं। जब दुनिया में इतना कुछ हो रहा है तो ये सब कुछ क्यों ना हो। पाकिस्तान से बाहर जाने वाले लोगों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। 2021 में 2,88,000 ने मुल्क छोड़ा और 2023 में 8,62,000 लोगों ने मुल्क छोड़ा। इनमें हमारे स्किल्ड लोग भी मौजूद होते हैं। अच्छा, ये तादाद उन लोगों की है जो कानूनी तौर पर वीज़ा फीस अदा करके बाहर जाते हैं, और इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो इलीगली बाहर जाने की कोशिश करते हैं
اور بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی بھی اس وقت بھی کچھ لوگ یورپی ممالک میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ صحراؤں میں جنگلوں میں ہوں گے، یا کچھ لوگ یورپی ممالک سے اٹیچ سمندری راستوں کے ذریعے یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اگر ڈنکی کو سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے جس میں ایجنٹس کو پیسہ دیا جاتا ہے اور وہ آپ کو باہر بھجواتے ہیں، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو ڈونکرز کہا جاتا ہے۔ جن کنٹریز میں غربت زیادہ ہے ان ملکوں میں یہ کام زیادہ عروج پر ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کام اب ہو رہا ہے، یہ کام بہت پرانا ہے۔ آج کل ہمیں اس کا پتہ اس لیے چل جاتا ہے کہ آج کل ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، فلو آف انفارمیشن اتنی تیز ہے کہ سیکنڈز کے اندر ہمیں ہر خبر کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایجنٹ مافیا نے اس کا بھی حل نکال لیا ہے۔ آج کل یہ لوگ آپ کو ٹک ٹاک پر اور یوٹیوب پر ویڈیوز بناتے ملیں گے۔ یہ لوگ خود کو باہر بھجوانے کا ایکسپرٹ ظاہر کریں گے۔ یہ لوگ ہمدرد بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر یوتھ کو اٹیک کرتے ہیں اور آمدنی یورو اور ڈالرز میں بتاتے ہیں۔ اس نیٹ ورک سے لنک کئی لوگ یوٹیوب پر آ کر اپنی عیش و عشرت والی زندگی خوب شو آف کرتے ہیں، صرف اور صرف یوتھ کو گمراہ کرنے کے لیے اور ان کو غیر قانونی راستوں پر ڈالنے کے لیے۔ یہ کام 1980s اور 1990s میں آسان تھا۔ یہ لوگ آسانی سے کوئٹہ سے ایران، ایران سے ٹرکی سے کسی بھی یورپین کنٹری میں داخل ہو جاتے تھے۔ پاکستان میں جو لوگ ڈنکی لگاتے ہیں اس کا روٹ میپ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے: بلوچستان سے افغانستان، ایران سے ٹرکی اور ٹرکی سے یورپین کنٹریز جیسا کہ یونان، بلغاریہ وغیرہ سے ملتا ہے۔ یونان، جارجیا اور بلغاریہ نے تو اپنی سرحدوں کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ لوگوں کو دیکھتے ہی گولی مار دیتے ہیں اور کسی کو خبر بھی نہیں دیتے۔ اب دوسرے یورپین کنٹریز بھی اس اسٹریٹجی پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گریس ہر سال لوگوں کو اپنے ملک سے باہر نکالتا ہے۔ اب یورپ کا ہر ملک گریس جیسی اسٹریٹجی پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان میں جو لوگ زیادہ تر ڈنکی لگاتے ہیں ان کا تعلق زیادہ تر پنجاب سے ہوتا ہے۔ خطرناک بات یہ ہے کہ زیادہ تر والدین اپنے 13 سے 19 سال کے بچوں کو اس خطرناک سفر میں بھیج رہے ہیں۔ پاکستان میں کون اچھی زندگی گزار رہا ہے؟ یہ لوگ صرف اتنا سوچتے ہیں کہ ایک بار میرا بیٹا باہر چلا جائے تو ہماری قسمت بدل جائے گی، لیکن ان کو کیا معلوم کہ یہ لوگ کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں۔ یورپ میں بھی زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنی کہ اسمگلر دکھاتے ہیں۔ آئیے ذرا ڈنکی کے سفر پر چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سفر ایکچولی میں ہوتا کیسے ہے۔ اس خطرناک سفر کے آغاز سے پہلے سب کی تلاشی لی جاتی ہے۔ ہر بندے کے لیگل ڈاکیومنٹس کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کو مارے جانے پر یا پکڑے جانے پر ان کی آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو سکے۔ بائی دا وے، جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریسرچ آرٹیکلز میں موجود ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ آئی ڈی کارڈ یا رقم چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایجنٹس کا رویہ بہت ہی زیادہ انہیومین ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اب ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ کرونا وائرس سے پہلے یہ سفر کراچی سے شروع ہوتا تھا۔ کراچی سے مکران ڈویژن کے ضلع گوادر سے پھر اس کو ایران لے جایا جاتا تھا، لیکن اب ڈونکرز نے اپنا راستہ تبدیل کیا ہے۔ اب یہ اپنے شکار کو کوئٹہ میں جمع کرتے ہیں۔ حیران کن طور پر کوئٹہ میں ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں ان لوگوں کو بولی لگا کر فروخت کیا جاتا ہے۔ جو لوگ ان کو خرید لیتے ہیں وہ ان کو سرحد پار کروانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو وہاں سے بس کے ٹول باکس میں چھپا کے ایران کے قریبی علاقوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تقریباً 900 کلومیٹرز کی سرحد بلوچستان کے 5 اضلاع کو ایران سے جدا کرتی ہے۔ ان اضلاع میں چاغی، وشوک، پنجگور، کھیچ اور گوادر شامل ہیں۔ مندبلو کا علاقہ ایران میں داخل ہونے کا فیمس راستہ ہے۔ وشوک اور پنجگور کے سرحدی علاقوں سے انسانی اسمگلنگ کا کام بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ ایران میں داخل ہو کر یہ سفر خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جو لوگ پاکستانی فورسز سے بچ جاتے ہیں ان لوگوں کا ایران گولیوں سے استقبال کرتا ہے۔ جو لوگ گولیاں کھا کر مر جاتے ہیں ان لوگوں کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا۔ جو لوگ وہاں سے بچ جاتے ہیں پھر ان کو ایک بہت لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے ترکی کی طرف۔ یہ لوگ اپنی گاڑیوں کا استعمال بہت کم کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے، اور پھر اوپر سے کمیونیکیشن کا استعمال بہت کم کرتے ہیں۔ یہ لوگ جن لوگوں کو بھیجتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ بہت کم کرتے ہیں، یہ جانے بغیر یا اس کی فکر کیے بغیر کہ کوئی اپنی منزل تک پہنچا بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے لوگوں کو بھوک اور پیاس کے علاوہ صحراؤں اور جنگلی جانوروں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر لوگوں کی ایران کے صحراؤں میں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جو ڈونکرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی زخمی یا بیمار شخص کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتے، ان کی مدد نہیں کرتے، بلکہ ان کو وہیں جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ الٹیمیٹلی جانوروں کی خوراک بن جاتے ہیں۔ اگر بھائی بھی ساتھ ہو تو وہ بھی آپ کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔
किसी को खबर नहीं होती, किसी को लाश नहीं मिलती, घर वालों को मालूम नहीं होता कि इनके साथ क्या हुआ था। एजेंट्स को मालूम ज़रूर होता है कि वो इस वक्त कहाँ हैं और इनके साथ क्या हुआ है। एजेंट माफिया ब्लैकमेल करने से बाज नहीं आता। ये लोगों पर तशद्दुद करके उनकी वीडियोस बनाकर उनके घर वालों को भेजते हैं और फिर पैसों की डिमांड करते हैं। तुर्की के बॉर्डर पर पहुंचने के लिए आपको एक पहाड़ी से गुजरना पड़ता है। उस पहाड़ी से गुजरते हुए आपको कई लाशें मिलती हैं। उस रास्ते में उस पहाड़ी पर आपको कई इंसानों की गली सड़ी हड्डियां मिलेंगी। अगर कोई बंदा एजेंट से ये कह दे कि मैं थक गया हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ, उसको ये कहा जाता है कि घर से मजीद पैसे मंगवाओ, तब ही वापसी का सफ़र शुरू होगा। ये उसी तरह से है कि जैसे ये सफ़र स्टार्ट करने के लिए एजेंट माफिया को एक बहुत ज़्यादा रकम दी जाती है, उसी तरह से अगर कोई रास्ते में शख्स का इंतकाल हो जाता है, उसकी लाश वापस मंगवाने के लिए भी उतने ही पैसे दिए जाते हैं। मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा रास्ते में मर जाए, उसकी लाश भी आपको फ्री में नहीं मिलती। अगर कोई बंदा वापस आना चाहे तो तुर्की से ईरान तक 5 लाख रुपए वसूल किए जाते हैं। अगर कोई बंदा रकम ना दे सके, रकम अदा ना कर सके, तो उनको क्रिमिनल गैंग्स को फरोख्त किया जाता है। अब डंकी के लिए एक नया रास्ता इख्तियार किया जाता है, जिसमें इटली, माल्टा और यूनान लॉ एनफोर्समेंट इदारों से बचने के लिए समुद्री रास्तों का इंतखाब किया जाता है। ये रास्ता पाकिस्तान से शुरू होता है, मुत्तहिदा अरब इमारात से होता हुआ लीबिया, और फिर लीबिया से इटली या माल्टा जाता है। पाकिस्तान में एजेंट्स के लोग वीज़े या हवाई जहाज़ के सफ़र का धोखा देकर इनसे पैसे वसूल करते हैं। यह सफ़र, जिसको डंकी कहा जाता है, इस सफ़र के लिए 15 से 25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए वसूल किए जाते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ये लोग अब डॉलर्स में रकम वसूल करते हैं। दुबई पहुंचकर ये लोग इन लोगों को होटलों में रखते हैं। होटलों में ये लोग इत्मीनान के साथ अपने घर वालों को तस्वीरें वगैरह भेजते हैं और वहाँ से लीबिया के वीज़े का इंतज़ाम किया जाता है। इससे पहले सारी रकम वसूल कर ली जाती है। लीबिया पहुंचकर यह सफ़र एक तारीख रुख इख्तियार कर लेता है। पाकिस्तानी एजेंट लीबिया पहुंचकर इन लोगों को एक मकामी लीबियन एजेंट के हवाले कर देता है, जो यूरोप जाने का इंतज़ाम करता है, मगर एक भारी फीस वसूल करके। पाकिस्तानी एजेंट इजाफी हरबे इस्तेमाल करते हैं पैसे निकालने के लिए। ये लोग ऑलरेडी 25 से 30 लाख रुपए हासिल कर चुके होते हैं। फिर ये लोग लीबिया पहुंचकर $1500 की डिमांड करते हैं, जो पाकिस्तानी तकरीबन ऑलमोस्ट 2,80,000 से 4 लाख तक बनती है। हुंडी के जरिए ये रकम वसूल करके लीबिया का एजेंट इन्हें बताता है कि वो हवाई जहाज़ में नहीं, बल्कि एक छोटी सी कश्ती में यूरोप जाएंगे। 8 से 10 अफराद की कैपेसिटी वाली कश्ती पर तकरीबन 40 से 50 लोग सवार किए जाते हैं, और जिसमें 100 लोगों की गुंजाइश होती है, उस कश्ती में तकरीबन 400 लोग सवार किए जाते हैं और इन्हें यूरोप की तरफ भेज दिया जाता है। इजाफी लोगों को सवार करना ये स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है, ये प्लान होता है एजेंट्स का। क्योंकि देखिए ना, जब ये किसी भी मुल्क की सरहद के पास पहुंचते हैं, अगर वहाँ पर इनकी कश्ती डूबने लगे तो उस मुल्क को इन लोगों को बचाना पड़ता है और फिर इन लोगों को अपने मुल्क में लेकर जाना पड़ता है। वहाँ पर हॉस्पिटल में इन लोगों को इलाज करवाना पड़ता है। इस तरह ये लोग उस मुल्क में एंट्री कर जाते हैं। तो ये ज़्यादा लोगों को सवार करना ये इनके प्लान का हिस्सा होता है। क्योंकि दोस्तों, इंटरनेशनल लॉज हैं कि जब भी कोई आपकी सरहद में एंटर होता है, तो अगर उस पर हादसा होता है तो आप उसको बचाने के ज़िम्मेदार होते हैं। समंदर के रास्ते में 1% बचने का चांस होता है। 1% सर्वाइवल के चांस को ये लोग 100% बताते हैं। मतलब कि ये लोग इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि ये सफ़र तो बहुत आसान है, लेकिन इनको मालूम नहीं होता कि इनकी लाशों के पार्सल ही घर वापस आएंगे। अब हम देखते हैं कि इस तरह इलीगली बाहर जाना कब स्टार्ट हुआ। दोस्तों, 1950s में जब मंगला डैम बन रहा था तो बहुत से लोग बेघर हो गए थे। उस वक्त बरतानिया को अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए लोगों की ज़रूरत थी, तो बरतानिया ने आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर के लोगों को वीज़े दिए। यानी कि बरतानिया ने कानूनी तौर पर लोगों को अपने मुल्क में आने की इजाज़त दी थी, जो लोग उस वक्त बेघर हुए थे। और फिर 1970s में पंजाब के कुछ और शहरों जैसा कि खारियाँ हो गया, जेलम हो गया, वहाँ के लोगों ने वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। इसका मतलब रुझान बढ़ता गया।
लेकिन 1990s आते आते यूरोप को मजदूरों की ज़रूरत ख़त्म हो गई थी और यूरोप में इलीगल इमिग्रेशन की टेंशन्स बढ़ने लगी थी। यूरोपियन कंट्रीज किसी को भी अपने मुल्क में आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो लोगों ने इलीगल तरीका इख्तियार किया यूरोपियन कंट्रीज में जाने के लिए। ये वही वक्त था जब स्मगलिंग के नेटवर्क्स पाकिस्तान में बनना शुरू हुए थे। इस तरह पंजाब के लोग एजेंट्स को पैसे देकर इलीगली बाहर जाना शुरू हुए। अगर इसके हल की बात की जाए तो हर बंदा इसका हल अलग अलग बताता है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो FIA का काम है, यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, कि उनका काम है कि इन एजेंट्स को रोके और इलीगल इमिग्रेशन कम हो। अगर दोस्तों इसको बिगर पिक्चर में देखा जाए तो ये FIA इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। FIA के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो इस खूनी सफ़र को रोक सके। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारा हर इदारा, पाकिस्तान के सब इदारे सॉरी टू से माजूर हो चुके हैं। मैं किसी भी इदारे पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये इदारों का कसूर नहीं है। ये कसूर अल्टीमेटली सियासतदानों पर आता है जिन्होंने इन इदारों को ऑटोनॉमी नहीं दी। दोस्तों डंकी के पीछे यही वो सियासतदान हैं जिसकी वजह से आए रोज़ आपके और हमारे बच्चे मरते हैं, उनके ख्वाब समंदरों में डूब जाते हैं। अगर ये लोग लोगों को फैसिलिटीज़ दें तो लोग पागल हैं कि वो बाहर जाएं। कौन है जो इतना बड़ा रिस्क लेगा। अगेन मैं ये बात क्लियर कर दूं कि FIA कुछ नहीं कर सकती जब तक कि सियासतदान आपको बुनियादी सहूलियात ना दे। आम लोगों ने मेट्रो का अचार डालना है, कंक्रीट के शहर आबाद कर देना, आप इसको डेवलपमेंट कहते हैं। एक गरीब के पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है और आप कर्जा स्कीमें लॉन्च करते जा रहे हैं। मतलब कि देखिए ना कि पता नहीं इन लोगों को मशवरा कौन देता है। जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं इन लोगों को कौन कहता है कि ऐसा करो। इससे पहले खान आया, उसने भी लोगों को फ्री स्कीमों के पीछे लगा दिया। जो भी गवर्नमेंट आती है वो फ्री स्कीमें निकालती है, लोगों को और ज्यादा परेशान करते हैं। अभी गवर्नमेंट ने कर्जा स्कीम निकाली कि आप कर्जा लें और कारोबार स्टार्ट करें। वाह जी वाह, हद हो गई है। मतलब कि गरीब 1 करोड़ या 2 करोड़ लेकर पाकिस्तान में कारोबार करेगा और कामयाब हो जाएगा। वाह जी वाह। क्या इन लोगों को पाकिस्तान का नहीं पता कि जो लोग कारोबार कर रहे हैं ऑलरेडी उनको FBR वाले कितना तंग करते हैं। हर इदारा तो इनको तंग करता है, तो ये कारोबार कैसे करें। पाकिस्तान में जब इकोनॉमिक क्राइसिस इस हद तक है तो लोग बाहर क्यों ना जाएं। ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप खुद चेक कर सकते हैं गूगल पर कि इस वक्त क्या है। ग्रेजुएटेड लोग, हमारे स्टूडेंट्स, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसको रिलीफ दें, उसमें पेट्रोल हो गया, जो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होता है वो थोड़ा सस्ता करें। खुदारा इलेक्ट्रिसिटी सस्ती करें, लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ दें, वो अपनी इंडस्ट्री लगा सकें। भाई एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, पाकिस्तान में छोटी इंडस्ट्री को प्रमोट करें। आप जब ये काम करेंगे तो आम लोगों को फैसिलिटी मिलेगी, उनको कारोबार मिलेगा। भाई एक कढ़ाई की फैक्ट्री में जो लोग कढ़ाई करते हैं, जिनके पास मशीनें होती हैं एम्ब्रॉयडरी की, उसमें क्या होता है, अगर किसी के पास 2 मशीनें हैं ना तो उसके हाल का ऑलमोस्ट किराया होता है 40 से 50 हज़ार किराया होता है। ऊपर से 60,000 रुपये उसके बिजली का बिल आ जाता है। उसके अलावा पेट्रोल का इस्तेमाल, जो वो धागा लेकर आता है या जो उसने कपड़ा लेकर आना होता है, मतलब कि पेट्रोल का इस्तेमाल, उसका खर्चा आप निकाल लें, हाल का किराया हो गया और फिर बिजली का बिल। मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इनका कितना खर्चा होता है। भाई इनको रिलीफ दें। अगर किसी बंदे के पास 2 मशीनें हैं तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 6 बंदे काम करते हैं वहाँ पर। अगर आप इसको प्रमोट करेंगे, इनको रिलीफ देंगे, तो वहाँ पर बंदे ज़्यादा काम करेंगे। इस तरह लोगों को कारोबार मिलेगा, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। थैंक यू।